Ovo nikako ne smijete imati ove stvari na motoru. Iste sekunde morate ih maknuti s vašeg motora zato što je opasno za vas i okolinu. Ovo služi zato sad kad ga bacim u smeće, ako ga neko pronađe da ga slučajno ne može montirati na svoj motor. Šta kažete da je malo dovedemo u život pa da vam snimi neki serijal, malo dok je vraćamo u život napravimo neki mali servisić i tako. Dobar dan, pozdrav svima, dobrodošli na još jedan video. Danas imamo nešto malo drugačijeg sadržaja. Zašto mi je glas ovako ozbiljan? Zato što sam doživio jako nezgodnu situaciju. Znači, skoro sam izgubio glavu na motoru. Totalno nepotrebno, totalno glupo. Ako ste se ikad pitali možete li na motoru izgubiti glavu na jako glup način, vjerujte mi da možete, stvarno postoji milijardu razloga za to. Tako da sad ćemo malo proći o čemu se točno radilo, šta se točno dogodilo. A usput ću vas malo i provest kroz to šta bi ja volio u nekakvoj budućnosti i šta bi volio savjetovati vama, naravno ako se vi sa tim slažete. Pa evo i da počnemo, dakle mjesto radnje je neka cesta gore prema Zadru, blizu Benkovca. Vrijeme radnje 1. srpnja. Šalim se, samo sam htio da zvuči dramatičnije nego što zapravo je. Vozio sam normalno, ništa posebno, sa svojim GSX-erom 1000 K7 i dogodilo mi se nešto jako ružno. Znači, skoro sam izgubio glavu zbog najveće gluposti, znači nikad mi to u životu ne bi palo na pamet i zato sam najviše odlučio ovo prenijeti na vas, da vi ne pravite iste gluposti, to vam niko neće reći, a internet je pun tih stvari. Znači, poslušajte me, stvarno je potrebna sekunda, uvjerio sam se u to po 158. put. Probajte nekako naučiti na mojim greškama, nemojte baš učiti na svojima. Jednom prilikom sam imao priliku testirati jedan motor koji ste gledali sigurno na kanalu. On je bio od čovjeka koji nije baš neki mulac, nije neki gaser i vidio sam odličan feature na njegovom motoru. A on je ima, evo upravo ovo, znači Tire Pressure Monitoring System. To ste vjerojatno, ako ste gledali moja videa, negdje ste sreli sigurno u mojim videima da sam ovo ima na svome K7. Ja sam uživio u to, znači pokazuje vam temperaturu gume i tlak gume i stvarno radi, funkcionira i ja sam sebi rekao ja ovo moram imati. Ja sam se vratio vlasniku motora i govorim kao sam se oduševio. I on meni govori imam ti ja čak jedan, nije isti takav, ali je ono na isti princip, funkcionira samo druga marka. I time mi je poklonio ovo, znači isto tako Tire Pressure indikator. Znači svira vam kad vam je nizak tlak u gumama, puni se solarno, znači nemate apsolutno nikakve brige, ne crpi vam bateriju iz motora. Čak i ako vam je probijena guma, svira vam alarm, znači ono kao jako korisna stvar. Bar sam tako mislio. Nikad nisam montirao taj njegov, nego sam, zato što sam je bio malo ružnjikav. I ja sam stvarno otišao lipo na internet, našao sam Tire Pressure Monitoring System, evo ovaj ovdje, da ga vidite vrlo dobro. I zaista nije važno koja je marka ni ništa, New, Intelligent, super, ja se oduševio. I evo sad da vidite šta se u tom pakiranju nalazilo, a sad ćete možda iskužiti na kojem je to motoru bilo. Evo to je to. Znači to je taj mali ekran koji se zahvati s ovim na volan i to izgleda super. Tu je gore solarna mala ploča, preko te solarne ploče se zapravo puni sami ovaj uređaj i uz njega dobijete ove dvije kapice. Ne znam možete li ovdje vidjeti, uglavnom na jednoj piše Rear Wheel, Front Wheel FV, A i B. Tako da znate na displeju razlikovati A i B. Isto tako od ovoga drugoga modela apsolutno izgleda isto, samo piše Front Wheel, Rear Wheel. I onda vi skinete ovaj mali plastični ultra lagani, a zašto to naglašavam, reću vam uskoro, ultra lagani
čepić, to je kapicu od svoje gume, felge. I zavidate ovo, koje je dosta teško. Sad ću vam ovdje slike, možete vidjeti da sam doma na kućnu vagu izvaga i jedno i drugo, da vidite razliku u težini, jer to naravno sve skupa ima nekakvu poveznicu. I ja sam to namontirao na motor i krenija sam gore prema Zadru i gore blizu Benkovca. Vozim se nekom brzinom, nije baš bila mala, ali nije ništa bilo ni brzo, ali je bila velika okuka. I ja ne sluteći ništa, vozim uševljen, sam se vozim kako i najviše volim i vozim se, slažem ja okuke, jedna, druga, treća, peta. I sad ulazim u zavoj dosta brzo, vidim da je zavoj dosta oštar. Ja gori nema problema i ja udrija nižu brzinu i da ću zaleć motor, a motor stoji uspravno. I ja, sad možete zamisliti dok se to događa u trenutku sekunde kako mozak radi, šta je sad, šta ne valja. Znači, pokušavam oboriti motor, ali motor se ne da, motor ide samo isključivo ravno. I ja ne znam šta ću i brzo ubodem dole u prvu. Znači, došao sam možda iz 5. ili 4. odmah u prvu, puna kočnica. I uopće ne mogu skrenuti s motorom, okretanje volana mi je jako teško. Ide naprijed i izletim sa ceste i zaustavim se na šljunku. A možda još da sam produžio još 2 metra, ima bi dole lijepi ponor u koji bi upao sa svojim motorom. To je jako nelagodno iskustvo. Znači uopće ne znam šta se dogodilo. Gledam oko sebe, gledam i odjedan put ovo govno da mi je prednja guma prazna. I ja brzo izvadim nogaru i vidim da mi dok sam je stavlja, zapela mi je dole nogara. I vidim da mi je prednja guma skroz izdušena. Ja kontam, jebote, probila mi se guma, naletija sam na čavao, na ovo, na ono. Bar sam tako mislija. I gledam di ću, šta ću. Ne znam šta da napravim i ajde ja malo pomalo guram motor. Provjeravam dole felgu, gumu, da li se negdje možda zabila vida, šaraf, nazovite to kao hoćete. I pregledavam konstantno gumu i ne vidim ništa da je zabijeno unutra. I ja dumam i ja ugledam nešto čudno. Naravno tad nisam snimao s kamerom uopće vožnju ni ništa. Ali evo vam slika i ugleda nešto čudno na prednjem kolu. Gdje mi stoji onaj ventil prema vanka sa ovom ogromnom kapicom, ali stoji ovako jako nakrivljen iz felge. I evo vam tu slika pa možete vidjeti o čemu se radi. Ja gledam kako se ovo dogodilo i ja sad počnem njega malo ovako micat rukom i čujem da pušta zrak na ventil. Kakve veze kapice imaju sa tim, jel? Računaš, neš ti kapica. E sad da idemo malo ta fizika, matematika, šta god. Znači, ajmo reći ovako da ovaj ventil ima 1 gram. I prilikom brzine od 100 km na sat on više ne teži 1 gram, zato što se kolo okreće brzinom 100 km na sat, on teži 1 kilo na onome gumenome ventilu, jel? A ova kapica, sad trenutno dok snimam ne znam koliko teži, ali evo vam sad slika nakon što sam doma izvaga. I sada ova gramaža pomnožena sa 100 km na sat recimo da ima 3-4 kila. Možete li zamisliti na jebeni gumeni ventil koje je to opterećenje i kako je ostao taj ventil gumeni iskrivljen zbog toga što se kontinuirano vrtija na velikim brzinama. Znači neko ko se vozi laganije neće imati problem sa tim, međutim kad ti voziš preko 100 km na sat definitivno će ti se to dogoditi. I svaki put kad bi ja tako ubrzavao, ona je lagano dušila, onda kad usporiš ne duši. I onda opet kad se kolo zavrti, kad se vrti, ta težina postaje sve veća i veća i tako se guma izdušila, a senzor mi je prekasno javio da mi je guma izdušena. I nisam uopće shvaćao šta mi se dogodilo, znači doslovno sam mogao izgubiti glavu zbog ovoga usranog komada. Znači jedino ukoliko je s unutarnje strane felge, ko na svim novim modernim motorima novim imate s unutarnje strane felge ovaj mjerač,
onda je to ok. Međutim, ovaj vanjski nemojte kupovat, nemojte gledat, vidi super za 20-30 dolara. Ako to imate na svom motoru, iste sekunde to skinite, izgubit ćete glavu, ne daj Bože. Zbog najveće gluposti, ja sam skoro platio, misu radi toga, evo, hvala Bogu, sve se dobro završilo, nisam pa, ali je moglo proći jako, jako kobno. I da sad cijela ova emisija ne bude o glupim kapicama za gumu i mjerača pritiska u gumama. Sad nakon što ste vidjeli kako je završio mjerač pritiska, ovo je moj odgovor na to. Sad ćeš svirat još. Ovo služi zato sad kad ga bacim u smeće, ako ga neko pronađe da ga slučajno ne može montirati na svoj motor. Ako želite ST Moto bijele majice, brzo dole u opis videa. Imamo još samo 350 komada na raspolaganju, tako da požurite po svoje bijele majice, a nastavljamo dalje s videom. Znači da bi bio stari mudar, moraš prvo biti mladi glup. Sljedeće na repertoaru su ove aluminijske vide. Ovo ste često puta vidjeli da ljudi stavljaju na motor, nemojte ovo stavljati, još pogotovo kad vidim da ovo stavljaju na dekla od mašine ili nešto slično. Znači ovo je toliko govno, ja ovo inače ljudima skidam s motora, kao i štipe ubojice, znači ja ovo zovem štipe ubojice. Znači ove polugice su doslovno ubojice, da ne mislite da vas lažem. Znači kogod je kročija u moju garažu, svima su bile skinute s motora. A zašto vam to govorim? Prvo zato, vidite kako ovo lipo izgleda kad je novo. Međutim, nakon što vi to stavite na motor, pogledajte sad razliku u bojama. Znači ovo, to je prva stvar. Najnebitnija i najnevažnija stvar, pogledajte ovo. Da bi vi shvatili zašto ja to vama govorim, pogledajte ovo. Znači ovo su ova obična klišta. Vidite ovo. Gledajte se ovo. I vi ćete to staviti na motor koji ide 300 km na sat, zavidat deklo. Ma niti vizir uopće, znači ovo uopće nema šta raditi na bilo kojem motoru od 125 kubika, 250, 1000, nebitno. Znači ovo je najveće govno koje može postojati i nemojte trošiti pare na ovo. Znači pogledajte ovo. Pa di ovo ima? Pogledajte ovo šta se dogodilo. Vidi ovo. Pa šta je ovo jebote? I ovo najčešće možete naći na našem AliExpressu. A ovo je recimo prava tvornička vida. Čini mi se od nekog dijela od Killera. Pogledajte ovo sada. Ništa. Ja sad razumijete o čemu vam govorim. I sad vi to stavite sebi na deklo, na neki dio mašine, to pukne. Ne treba vam govoriti kakve su sve posljedice koje se mogu dogoditi na kraju toga. Tako da to izbjegavajte. Sljedeće, štipe ubojice mogu se naći također na AliExpressu za 30 dolara. Znači prvo klimaju se. Jedne ručke su napravljene za 85 motora. Kako to može biti dobro? Kako to, aj recite mi kako to može biti dobro? Zašto? Zato što na njima piše JZF R6. Zato što na njima piše Suzuki. A to je jedno najobičnije govno za 30 dolara. Lipo izgledaju također kao i ova plava tek kad se kupe, međutim nakon par mjeseci opet bude ova gej plava. Znači posvijetli, totalno se ispere ta boja, ali boja je najmanji problem. Znači postoji nekolicina videa na internetu gdje su ljudima pukle ove štipe. Ne treba vam dogovoriti da ovaj univerzalni dio, konkretno, evo baš od ovoga koji ulazi u kočioni cilindar i vi kad pritisnete to u kočioni cilindar nije napravljen baš za taj motor, nego univerzalan. I zamislite vi sad da to zapne i naravno kad pritisnete kočioni cilindar ulje se unutra stlači preko ove polugice
i dole vam zapeče kočnica, bloka prednja kočnica ili ne daj Bože pukne. A vi onda meni recite da li je ovo vrijedno tih $30. Dok recimo na V-Partsu možete kupiti originalne za bilo koji svoj motor. Ja to zovem originalne zamjenske. Najobičnija ručica, najkvalitetnija. Još jedna stvar, s ovom ručicom pogledajte ovo ovdje s ove strane. Znači ovdje nema nigdje ništa otančano, ništa tanko. Kao recimo na ovoj, gdje vidite ovdje ovaj procijep, gdje prilikom pada to je najslabija točka i tu pucaju i zato je napravljeno da vam ne iskrivi cijelu onu kapulu od kočnice i da možete na kraju krajeva doći kući. Naravno može se dogoditi da pukne cijela ona, ali ona košta oko 25 do 30 eura, tako da bolje vam je kupite ove dvije za 60, 70, 80 eura nego ovo govno za 30, a sad ću vam pokazati šta mislim o ovim jebenim ručicama. Evo šta mislim o kineskim ručkama. Ovo je također da ako ih sad kad ih bacim u kontejner, ako ih neko nađe da ih niko ne može montirati na svoj motor, nemojte ni vi. A da, zaboravio sam još jednu stvar. Kako neće niko da kupi ove ručice od 600-700 eura? Postoje ovakve ručice, ali nisu univerzalne. Znači to su posebno za taj i taj motor i sigurno ne koštaju ni 100 ni 50 eura, nego dođu 200, 300, 400, 700, 800 eura, znači, ali to su rađene prema originalu i to su kvalitetni materijali, a ne ovaj Chinesium, to je kao, to sam čuo da se tako zove taj materijal s kojeg se prave ovi kineski metali Chinesium, tako da nemojte koristiti ta kineska govna, radije si kupite originalne i bit ćete mirni i nema nikakvog straha. Isto vrijedi i za volan. Znači nemojte kupovati ni volane sa interneta, razlog je vrlo jednostavan. Pogledajte što se ljudima dogodi. A sad vi meni recite da li je to vrijedno toga da prilikom vožnje vam se ovako nešto dogodi, vama pukne ručica od volana, drška i za šta ćete se vi uvatiti, vidite recimo buban 150 na sat, ko će vas spasiti? S razlogom ovakve nekakve brendirane ručke koštaju 400, 500, 600, 700 eura i ne možete ih staviti sa Kawasakija na Yamahu, sa Yamahe na Hondu, recimo sa Transal pa da ih stavite na CBR-a 600 ili na GSX-era, to je kod njihovih brendiranih skupih nemoguće, ali naravno niste ludi, to profesionalni trkači mogu kupiti tako neke malo brendiranije i skuplje, a vama to zaista ne triba. Znači originalna ručica je majka, eventualno još ta priznanje ona Brembo zato što je stvarno kvalitetna i rađene su svaka za određeni model motora. Evo primjer, ja u toj Vukojebini di sam bija da sam sletija s ceste kod me naša tamo dole u nekoj provaliji, tamo ni životinje više ne prolaze. A ja svima vama preporučam koji god ima, odmah sutra ujutro naručite ove originalne. Nemojte riskirati svoj život za jebenih 50 eura. Tako da samim time ja bi ovaj video nekako i završio. Nemojte se baviti pizdarijama, nemojte činiti sranja. Vjerujte mi, ne treba vam to u životu, ne vama, ne vašim bližnjima. Zbog šaku para da si tako riskirate život. A ja se vama zahvaljujem i obavezno nemojte zaboraviti skinuti vaše kineske dijelove s motora. Vidimo sljedeći put. Pozdrav!